Ito mga idol, oh. Gold coin. Ito mga idol, gold coin. Gold coin na 18 karat gold. Yun, Roma. Yung maliit na yan dyan, may tatak po yan dyan, 750. Yan, gold. 9 grams. Rare gold coin. Yun mga idol. 18 karat gold. Pop John Paul. Ayan. Yan mga idol, ganda naman. Prop coin yan. Ayan. Baka mayroon din po kayo mga ganito mga idol. Ayan. Bumibili po tayo mga idol. Gold prop coin.